Okay. Welkom aan boord, dames en heren. We maken een rondvaart van een half uur over een 5-tal kilometer in de binnenstad. Mesdames et messieurs, bienvenue à bord. Pendant la prochaine demi-heure, nous partirons à la découverte de quelques 5 km de canaux du centre-ville. Ladies and gentlemen, welcome aboard. The tour will last about half an hour and we'll be covering some 15 kilometers through the historic city center. Zo, meine Damen und Herren, guten Nachmittag, willkommen an Bord. Sofort fahren wir onder die niederste Brücke von der Stadt. Vorsicht, Kopf 1 hier bitte. Een van de laagste bruggen voor ons, dus opgepast. Voici l'un des ponts les plus bas. Attention aux têtes. We're just about to go under one of Bruges' lowest bridges. Avec derrière le lac d'Amour ou Minnewater. Ce lieu romantique servait autrefois de réservoir d'eau. This romantic spot once served as a reservoir and mooring place for the canal boats which linked Bruges with Ghent. Heute sehen Sie das Schleusenhaus. À gauche, le béguinage, fondé au XIIIe siècle. Il n'y a plus de béguine depuis 1926. Il accueille cependant encore des sœurs bénédictines ainsi que des femmes seules. On your left is the Beguine, which was founded in the 13th century. Since 1926, Saint-Jean, dont la partie la plus ancienne remonte au XIIe siècle. Il accueille aujourd'hui le musée Memling ainsi qu'une pharmacie du XVIIe siècle. on your left is the St. Jan's Hospital. The oldest parts of the building date from the 12th century. It now houses the Memling Museum and the 17th century pharmacy. Links sehen Sie das alte St. Johannes Krankenhaus, Geschichte des 12. Jahrhunderts. In diesem Krankenhaus kann man eine alte Apotheke besuchen und das Museum Hans Memling, ein berühmter altdänischer Maler. On your left is the Palace of the Lords of Grootehuizen, which dates from the 15th century and is now a museum of antiquities and decorative arts. Hier links sehen Sie das Grootehuizer Palast, gebaut im 15. Jahrhundert. Jetzt ist es ein
your right, you can see the Groningen Museum, which boasts an outstanding collection of southern Netherlandish and Belgian paintings. Oost-Flemische malerijen. L'ancienne maison de la guilde des tanneurs de cuir. Elle date du XVIIe siècle. Voici une belle vue sur le beffroi. Une tour de 83 mètres qui se situe sur le Grote Markt. Il compte 366 marches et 47 cloches d'un poids total d'environ 27 tonnes. We now have a good view of the belfry. This magnificent tower stands 83 meters above the Grote Markt. It has 366 steps and houses 47 clocks, which together weigh around 27 metric tons. Voor innen zijn ze de Belfried, gebouwd in het 13e jahrhundert. De Belfried is 318 meter hoog, rond 366 stoelen. Un ancien canal qui débouchait dans le canal de Gand. On the right is an old connecting channel to the canal linking Bruges to the city of Ghent. De kanaal hier rechts is Gent, een andere historische stad, 40 kilometer van Brugge. Le consulat d'Écosse jusqu'au XVIIIe siècle. On peut encore voir le jour aux cornemuses sur le mur. The red house on the left-hand side was the Scottish consulate until the 18th century. You can still see the paper on the wall. Het Rotterdam House hier links was het consulaat van Schotland bis 18e jahrhundert. Maar kan nog iedereen toerloodzakspieler aan Mauer zijn. Typical Bruges step facades. Rechts zijn sehr schöne Häuser gebaut im 18. Jahrhundert. Sie sind gebaut in typisch flämischen Stil. Das sind Treppengiebeln oder Stufengiebeln. Le bâtiment avec la tour devant nous servait au XVe siècle de porte-slow, un lieu de réunion pour les riches marchands.
ensuite l'Académie d'art. Il accueille aujourd'hui les archives de la ville. Devant le bâtiment se dresse une statue de Jean Van Eyck, un peintre célèbre du XVe siècle. The building with the tower in front of us is the Een beroemde oud-Flemische maler. Abritait au XVIIIe siècle le consulat d'Angleterre. C'est aujourd'hui une école primaire. A large white building on the left used to be the British consulate in the 18th century and is now a primary school. Zoals gebouwd hier links war das Konsulat von Großbritannien bis 19. Jahrhundert. Aber jetzt ist das eine Schule. Le canal à gauche amène à la mer, 14 km à zéro.